जो सेकेंड सेमेस्टर पिला माने अछो तो तांको पई आजिरो क्लास टी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण तो ए वीडियो टी फास्ट रो लास्ट जाई देखंतु नले किछ बुझी पारिबोनी नले परे कहबोनी सर मु किछ बुझी पारिले नाही तो एई दक्षता बाध्यतामूलक पाठ्यक्रम जोगाजोगमूलक मातृभाषा ओडिया एईसीसी एमआईएल कम्युनिकेशन ओडिया तो एई जो बहिटा अछि निर्मल चंद्र साहू लिखिचंती आज से बहिटी को भल से पढ़ी कि बुझिबा कोन कोन अछि तो ए वीडियोटा जोड़ी के रहंतु स्किप करिवेनी नले परे बहुत ही हैरान हेबे परीक्षा भी बहुत ही आखी हेछि तो वीडियोटी फास्ट रो लास्ट जाई देखंतु। प्रथम अध्याय रही जोगाजोगर परिभाषा और परिसर तो ये जोगाजोगर परिभाषा परिसर में भल से बुझा देखा केमती किसी भितर अच्छी तो चलो देखा प्रथम रही मनुष्यर भाषा मनुष्यर भाषा पृथ्वी पृष्ठ समस्त सजीवों मध्य स्वतंत्र मनुष्यर भाषा पृथ्वी पृष्ठ समस्त सजीवों मध्य स्वतंत्र जमती कि गाई छेड़ी महिषी हाथी बाघ जी सब पशु पक्षी जहाँ भी था सजीव मैंने अच्छा तो समस्त मध्य मनुष्यर भाषा सब स्वतंत्र ता गोटे स्वतंत्र भाव में अच्छी बर्तमान मनीष सब से सब कहते सब उच्च जाति कौन मनीष तो यही भाव प्रकाश यही भाव प्रकाश एक बृहत्तर क्षेत्र सृष्टि करें यही भाव प्रकाश एक बृहत्तर क्षेत्र सृष्टि करें ठीक अच्छे तो जहाँकि वर्तमान सुधा जन समस्त प्राणी मानकर जोगाजोग अपेक्षा उत्कृष्ट वर्तमान सुधा जन जी सब प्राणी अच्छे जमी कहले गाई छेड़ी महिषी तो समस्त मध्य सबू सबू अपेक्षा उत्कृष्ट होमर मनीष है तापर अच्छे मनुष्यर जोगाजोग प्रणाली धारा प्राणी मान संपूर्ण भिन्न मनुष्यर जोगाजोग प्रणाली और धारा सब प्राणी मान संपूर्ण भिन्न जमीक आमर आदिम आदिम जुग जेटा कहते हैं फास्ट जुग तो से दुनिया प्रथम मनीष किए थे ना आदम थे आदाम तो से आदाम जुगरे प्रथमतः से मैंने कथा कहवाई शिखि नथिले तो से ठारा ठारी होगी बुझे होते जमीक एमती एमती कथा जमी एना भी कहते आई एमती एमती हाथ हल्ले देना माने ताने एठी को आए तो सेमती ही आग काल किसी ना ठारा ठारी होकर कथबार्ता होते कथा कह शिखि नथिले तापर जिते आदिम जुग गला तो से चिठी माध्यम पारा माने पारा मानकर पार्टी चिठी का लटके देते तो से गोटे जगह आ गोटे जगह को से चिठी पहुँचे देते तो से सेमती प्रोसेस चलता आदिम जुग पर मनुष्यर जगार प्रणाली धारा प्राणी मान संपूर्ण भिन्न जमीक एवं मनुष्य मैंने कौन कौन जमीक फोन द्वारा कि फोन द्वारा हो कि लैपटॉप द्वारा हो माने मनुष्यर जो जोगाजोग प्रणाली धारा सबू प्राणी मान भिन्न कुकुड़ा हाथी बाघ पाखे फोन अच्छे कि ना तो से टेक्नोलोजी पाखे ना तो मनीष सबुठ टेक्नोलोजी उपरे अच्छा तो मनीष पाखे कथबार्ता कहबार धारा आगु केमती जमी गोटे न्यूज पठाइबा बहुत दिन लगुला चिठी आज लिखिदे गोटे हठात किसी खबर पहुँची पार नाला एवं कौन हो फोन किसी गला एक्सीडेंट फैक्सीडेंट होगा लाइक आम घर को कॉल कर दौचे तो से किसी सुविधा सुजोग नाला साधारणतः प्राणी जोगाजोग प्रणाली मनुष्य भरी सामाजिक न हो अनुवंशी होता है साधारणतः प्राणी जोगाजोग प्रणाली प्राणी माने जो जोगाजोग प्रणाली मनुष्य भरी सामाजिक न हो अनुवंशी होता है मनुष्य भरी एत टेक्नोलोजी द्वारा कथबार्ता हो पारती ना बस सेटा ही अच्छी एटा बुझीला ठीक अच्छे वीडियो स्किप कर ना किसी बुझीपार तो थे बुझीगला ये लिखते बहुत ही आसान एत भी कड़ा पाठ ना ये रॉकेट साइंस नुहे ये आराम से बुझीज बस वीडियो टी भल से देखा पड़ो स्किप फिप न करूँ मनुष्य सामाजिक प्राणी मनुष्य सामाजिक प्राणी ठीक अच्छे समाज भितर तार जन्म मनुष्य से समाज भितर जन्म और विकास सी से समाज भितर जन्म हो समाज भितर सी छोट रू बड़ हो तो समाज अंतर्गत मनुष्यर मौलिक आवश्यकता हूँ पारस्परिक संपर्क जो अच्छे कि समाज अंतर्गत से समाज मध्य मनुष्यर मौलिक आवश्यकता हूँ पारस्परिक संपर्क से समाज से जन्म हो तो से समाज लोक मान मध्य से पारस्परिक संपर्क को ही सी चाहे तार मौलिक आवश्यकता सेटा ही तापर अच्छे देखा गृह परिधान तार जदि प्रथम खाद्य बासगृह प्रथम कौन प्रथम खाद्य तापर बासगृह तापर परिधान ताको तीनटा जिन दरकार समाज रही तार जदि प्रथम आवश्यकता हुए समाज मनुष्य मध्य संपर्क स्थापन और भावर आदान प्रदान होची एक आवश्यकता जहाँ द्वारा मानविक संगति रक्षा हुए बहुत ही बढ़िया कथा होची भल से बुझा जो आमर अच्छी कि प्रथम आवश्यक जदि प्रथम आवश्यक खाद्य खाद्य बिना मनुष्य बंची पार कि मैंने न खाई पी केते दिन बंची पार सेमती तो ना बंची पारनी खाद्य पानी द्वारा बंची पारनी प्रथम दरकार खाद्य सेकेंड बासगृह जदि गोटे मनुष्य कौन जगह बास कर तो सी समाज भितर
ରହିପାରିବ କେମିତି? ନିହାତି ଘର ଦରକାର, ଗୃହ ଗୋଟେ, ତାର ପରିଧାନ, ତାର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର। ଆଉ କାଳରେ ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ସେମାନେ ସେ ଗଛର ବକଡ଼ା ଆଦି ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଆଦିମ କାଳରେ। ତ ଏବେ ସେମିତି ତ ନାହିଁ, ବହୁତ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍। ତ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପ୍ରଥମ ତ ଖାଦ୍ୟ ବାସଗୃହ ଏବଂ ପରିଧାନ ଯଦି ତାର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯଦି ତାର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନବିକ ସଂଗତି ରକ୍ଷା ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନବିକ ସଂଗତି ରକ୍ଷା ହୁଏ। ନହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବନି, କିଛି ନାହିଁ, ଭାବପ୍ରବଣ ସେମିତି କିଛି ହବ ନାହିଁ, ତ ସେମିତି ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ବଢ଼ିବ? ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନବିକ ସଂଗତି ରକ୍ଷା ହୁଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା କେମିତି ହେଇଥାଏ? ଏମିତି ଗୋଲ ଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ହେଲା, ଉପରଟା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି, ତଳଟା କ'ଣ ହବ ନା ସମାଜ ହବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ପରିପୂରକ, ମାନେ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଜଣେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ସମାଜ ହେଇପାରିବନି, ସମାଜ ବିନା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିନା ଅଧୁରା, କେବେ ତମେ ନାହିଁ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ, ତାପରେ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ପରିପୂରକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ ସମାଜ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ଆପେ ଗଢ଼ି ହେଇଯିବ କି? ଆପେ କେମିତି ଗଢ଼ିବ? ଆପେ ତ ସମାଜ ଗଢ଼ି ହେବନି। ତ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର, ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ସମାଜ ଗଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାବରେ ସେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ପରିଚାଳିତ। ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ଗଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ସେଇ ସମାଜ ବିନା, ସେ ସମାଜରେ ହିଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ସେଇ ସମାଜରେ ହିଁ ସେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ପରିଧି ଠାରୁ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯାହା ଥାଏ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍, ତ ସେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ର ସାଧାରଣ ପରିଧି ଠାରୁ, ତାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ପରିଧି ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ପରିଧି ହେଉଛି ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ସାଧାରଣ ପରିଧି ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ପରିଧି ହେଉଛି ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଭାବ ବିନିମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାବ ବିନିମୟ ବିନା ଗୋଟେ ମଣିଷ କେମିତି ଜଣକା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ କଥା କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଭାବ ବିନିମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାବ ବିନିମୟ ବିନା ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭାଷା। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ କିସ? ଭାଷା ବି ନାହିଁ, ମଣିଷ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆସିପାରିବ। ଭାଷା ନଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଆସିବ? ସେ ଯେମିତିକି ତୁମ ଘର ଓଡ଼ିଶା, ତୁମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ତାମିଲ ଲୋକଟା ଆସିଥିବ, ତ ତୁମେ ଯେଉଁ ତାମିଲ ଲୋକଟାକୁ କହିବ, ତ ସେ ବୁଝିପାରିବ କି? ବୁଝିପାରିବନି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ କି? ହେଇପାରିବନି। ତ ତାହା ମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବନି। ସେ ତୁମ କଥା ବୁଝିପାରିବନି, ସେ ସେଇଠୁ ପଳେଇବ ଚୁପଚାପ। ତ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବ ବିନିମୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତାର ରୁଚି ଅଭିରୁଚି, ତାର ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଧର ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା ବିନା ଧର ତାକୁ ଯେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ କହୁଛି ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଟା ଅଭିରୁଚି, ଯେଟା ତାକୁ ରୁଚି, ଯେଟା ରୁଚିବ ଅଭିରୁଚି, ତାପରେ ତାର ଜିଜ୍ଞାସା, ତାର ଯାହା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାର, ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲିନି, ତାପରେ ସେଇଟା କହିଦେବେ। ଯଦି ସେ ଭାଷା ହିଁ ଜାଣିନଥିବ ତ ସେ କହିପାରିବ କି? ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବନି। ତ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ଭାଷା ବହୁତ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଭାବ, ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସା, ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସେ ତାର ଭାବନା ଯାହା ଭାବିଥିବ ତାହା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସା, ତାର ଆତ୍ମ ଭିତରୁ ଯାହା ଜିଜ୍ଞାସା, ଯାହା ସେ ମାନେ ଭାବୁଥିବ କହିବ ବୋଲି, ତାର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଆତ୍ମ ଭିତରୁ ଧର ମୋର ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସାର୍, ତ ସେଇଟା ସେ କହିପାରିବନି ଯଦି ଭାଷା ହିଁ ଜାଣିନଥିବ। ତ ସେ କେମିତି କହିବ? ଭାଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭିଳାଷ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମାଜ ଆଗରେ କରେ ପରିପ୍ରକାଶ। ଦୁଃଖ ଅଭିଳାଷ, ଯେଟା ଗୋଟେ ଆଶା ଥିବ, ଆଶା ଅଭିଳାଷ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମାଜ ଆଗରେ କରେ ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଧକୁ, ଏହି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଧକୁ ତଥା ବିବିଧ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସମାଜ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ। ଏହିସବୁ ଆଧାର ହୁଏ ସମାଜ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବା। ତ ଆସିଗଲା, ଦେଖ। ଜୀବନଠାରୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପରିଧି ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜୀବନଠାରୁ ସାମାଜିକ
କେତିକି ହେଲା ଜୀବନଠାରୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଏତିକି ଅଛି ସବୁକା ଏଇନା ପଢ଼େଇବି ତ ବହୁତ ହି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ଏତିକି ଯାଏଁ ଅଛି ତ ଏଇଟା ସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିଦିଅ। ତ ଏବେ ତ ହେବନି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ।